नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जुलाई मास 29 तारिख 2026 बुधवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम कैंप रो तृतीय रजनी। बस्ता यात्रा मंच बस्ता बालेश्वर रे आज पुणी थरे सेही नाटक एडा। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार प्रथम कैंप रो चतुर्थ रजनी। कुमार बस्त खोर्धारे आजिर नाटक तू बुझी पारिलुनी मते। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय कैंप रो प्रथम रजनी। सिमिनई ढेंकानाल रे आजिर नाटक तो स्वामी मोर कौन हेबो। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम कैंप रो प्रथम रजनी। मुंडल सुंदरपदा भुवनेश्वर आजिर नाटक रागिछ कि कथा कहून। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय कैंप रो द्वितीय रजनी। बालीसाही ढेंकानाल रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा केसरी तार चलित वर्षर आउ एक नाटक मुखाग्निर फाइनाल बीजीएम 29 जुलाई 2026 बुधवार आज इंद्रपाल रंगबजार भुवनेश्वर। अपेरा सूर्यवंशी तार चलित वर्षर आउ एक नाटक बापा तमे रागुछकीर फाइनाल बीजीएम 2 अगस्त 2026 रविवार। स्थान धाकुलेई पीठ प्रताप नगरी कटक। शिवानी गणनाट्य तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 31 जुलाई 2026 रु 4 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान भुवन ढेंकानाल। यात्रा स्वर्णमहल तार चलित वर्षर आउ एक नाटक तो स्वामी राण मते सिंदूर दबुर फाइनाल बीजीएम 31 जुलाई 2026 शुक्रवार संध्या 7 घटिका। स्थान बांकुआल भुवनेश्वर। अपेरा जाग्यसेनी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 7 अगस्त 2026 रु 10 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान चांदमा जाजपुर रोड। अपेरा राज दरबार तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 31 जुलाई 2026 रु 3 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान टमका जाजपुर। यात्राश्री विश्व दरबार तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 31 जुलाई 2026 रु 3 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान कुरुड़ा बालेश्वर। यात्रा स्वर्णमहल तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 5 अगस्त 2026 रु 9 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान रूपाली छक शहीद नगर भुवनेश्वर। अपेरा माहेश्वरी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 31 जुलाई 2026 रु 4 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान जनता मैदान सामना बाजपेयी पड़िया सालिया साही भुवनेश्वर। यात्रा स्वर्णमहल तार चलित वर्षर आउ एक नाटक तो स्वामी राण मते सिंदूर देबुर आखड़ा चली। रचना अध्यापक लक्ष्मीधर सेठी, निर्देशना प्रदीप बेहरा, गीत निगम मिश्र, संगीत एकन। यात्रा राजनंदिनी तार आखड़ा शाल चलित वर्षर द्वितीय नाटक तू नाहू कि मु नाही। नाट्यकार सुधांशु नायक, निर्देशना कृष्णा स्वाई, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा दुर्गा मंदिर तार चलित वर्षर प्रथम नाटकर फाइनाल बीजीएम सुरेश पंडा को 100 सलाम 29 जुलाई 2026 बुधवार आज। स्थान रानीताल भद्रक रे। अपेरा श्री मंदिर तार चलित वर्षर प्रथम कैंप
31 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ମା ହାତିଆଶୁଣୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି, ସାଲିଆସାହି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 29 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ମୁଣ୍ଡାଳ, ସୁନ୍ଦରପଦା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିଠାରୁ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 30 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ 3 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ରସୁଲଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବଳରାମପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 29 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ସିମିନଇ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିଠାରୁ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ନତଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କରଡ଼ା, ଜରପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଠାକୁରଗଡ଼, ଆଠମଲ୍ଲିକ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 30 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ପାଗା କଲେଜ ପଡ଼ିଆ ଛକ, କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଆଠଗଡ଼, କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 8 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ, ନାଲକନଗର, ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜରାସିଂଘା, ଅନୁଗୁଳ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।